Pot tayo. Wait lang. Okay, wait. Oh, alo. Large. Beb, dalawang large. Alo. Ganda ng kulay. 150. Mine pula. Dalawa lang mabigyan. Bulsa. Yours na. Crystal Ann Kubakub. Crystal Ann Kubakub. Yours, Beb. 120. Next item. Yes, go. Wait lang. Stripe likod. Ano to, Zara? Katag. Zara yan or ano? H&M. Ganyan. Small. To semi-med. Pero stretchable, ha? 120. Mine, bago, 120. Bago, 120. Pula. Diet, yours isa. Be, pa-deposita. Oh, bayad mo muna kahit itong unang item. Ate, si Veneslab, wala ka dito? Oy, Veneslab! Ikaw talagang Veneslab, lagi mo akong ginagalit. Deposit na kamo. Tapos, Dia Kabihe, yours isa. Dia Kabihe, yours na tong isang pula. Next tayo, Bab. Naku po. Mi. Brand new to, nilaban lang. Hindi ko pa rin ito nasuot, Mi, ha? Sis, nahuhubo sa akin. Itong binili natin. Oo. Ito si Sue, di ba? Uy, binili natin. Wala, nahuhubo siya. Naalagang nagkikiling kiki ko. Be, maluwag. Bilisan nyo, B. Ato, Mi, size 30-31. Grabe. Beb! Magkano din natin dito? 300 mo. 380 ba? 380. Mi, bigay ko 350. 350. Zara to. Zara 350. 30-31. Napakaganda. Mine, sobrang ganda. 350. Carry lang kahit hindi nyo ano eh. Pasok ko kay Rickson yan. Bago. Okay na. Ma'am Jenny, visible. Visible and available. Next. Ay. Uy, ang ganda. Zara, Beb. Small ang tag. Pero mas maganda fit ito, medium. Mending sa... Sana? Ayun, mendings. Okay? 120. Maluwag to sa akin, Be. Maluwag sa akin. Mas maganda to, ano, fitted. Medium. Baka nga, ano pa to na large eh. Ayun, oh. Stretch. Zara 120. Mine botones. Botones 120. Botones 120. Next item ni... Uy, ang ganda, B. Pull out talaga to. Ni Orito. Oh, H&M. Malaki to sa akin eh. Medium on tag pero mas maganda to ng large. Maganda to ng large, Be. 120. Mine ribbon. Ribbon 120. Ribbon 120. Butones. Yours na, Mapes. Mapes. Yours na. Okay. Next tayo, Mi. Another personal jorts. Sukat natin. Sukat natin to, B. Namoy na si Butones. Wait lang. Oh, baggy, bagsak ha. Size 28. Sagad 29. Ganda. Baggy 180. Mine baggy, baggy 180. Okay, ribbon. Mapes, yours na. Mami, Mapes, yours na. Mapes. Next item. Uy, ang cute naman ito. Oh, Zara, Mi. Medium on tag. Hindi to small lang. Small, Beb. Ka-size ko. Ganda, oh. Mi, 100. Mine tayo dito, Zara. Zara, 100. Mi, baggy. Catherine Albarico. Huwag kang kakain hanggang mamayang gabi ako dito. Catherine Albarico, mag-diet ka na din. Mami Albarico, yours na. Si Baggy. Next tayo, Mimazor. Next item. Oh, another personal ulit. Another personal ulit, Beb. Check natin. Size. Zara, Ma'am Sophia. Mi, size 26-27. Another Baggy. Retro, Beb. 150, pamain tayo ng 1.5. Mine, 1.5. Mami Sophia Dea, yours 100. Sophia Dea. 100. Yours to, Mia. Next item. Ito pa, Mia. XL on tag.
Hindi ba? Small lang to. Small, beb. Small. Extra small to small. Bigay ko 80. 80. Mine black, 80. Mine black, 80. Black ang code, 80. Okay, me, 15. Albarico, yours na. 1.5. Albarico. Okay, yours na yun, B. 150. Ito yung bag, no? Albarico. Okay, dukot tayo ng alo. Ay! Sinong colors? Ay, hindi. Ay, ito, B. Paunahan na lang. Okay, isang XL. Okay. Beb, isang small. Black kay Mami Sofia Dea. Small alo. Mine gatas is small. And mine gatas XL. Ayan, tag-isa lang. Okay? Black natin, Sofia, 80. Sofia Dea, 80. Next tayo. Nag-start na ba si Nakalbo mag-ano? Maraming jorts, me. Maraming jorts. Okay, Beb. Next item. Uy, another Zara. Uy, ang laki. Oh, ito malaki. Zara. Uy, bongga yan siya. Beb. Uy, bongga. 17 plus 17, sis. 34. Mga pinag-iisip. Diyos ko. 33 to 34. Mi, Zara, 180. 17 medida. Mine tayo medida, mi. Mine medida, 180. Okay, bakit daw kay Gatas? Gatas XL, Casey Santiago. Casey Santiago. Yours na, B. Small na lang. Okay. Small na lang, B. Gatas is small. Okay, Yandy. Yours to, Yandy. 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 Yandy, yours. Walang skirt. Jorts, meron po. Skirt, meron. Wait lang. Medida. Gray Salinas, yours to, Beb. Beb, papay na lang muna ng first item, ha? Gray Salinas, yours, Medida. Okay. Next item. Ay, nako, another bag. Me, personal, jorts. Personal jorts, mga madam. Wait lang, ha? Check natin size, medida. Check natin size, medida, mi, ha? Medida. Size ito, mi. Ka-size ka, 26 bagsak, be. 26 bagsak, 150. Ayan, ang haba. Mine tayo mahaba, 150. Mahaba, 150. 33, 34. Yes, 17 sa medida. 17 yun sa medida, bebe. Beb, oversize. Naku, mga uso ngayon. Beb, kahit anong size mo, pwede ka. Oh, 120. Mine over 120. Pull and bear. Mine over 120, over 120. Madam, wala, may ka na lang dito, ha? Hi! Baon na. Ate na kayo na din. Sara Embos. Oo, naman na. Sara Embos B. Ang ganda. Madam. Small ang tag, pero malaki to sa akin. Medium. To large. Sagad na yan ng large. Fitted na yan sa kanya. Be, 150. Mine Embos. Embos, 150. Okay, OOTD. Yours na, maba. OOTD. Yours na yun. 150. Okay, yours ito, mami, OOTD. Tapos, over, sino to? New minor to. Sheila Marie AD. Sheila Marie AD. Kaya ma-pay to me, yung first item. Second ko si Casey. Casey, auto yours to, ha, pag di nag-payment. Embos, 150. Maris Mendoza. Yours na to be. Maris Mendoza. 150. Umbal. Okay, next. Random to me, eh. Okay, Beb. Another personal jorts. Another personal jorts. Mi, size 26. Mi, tattered, pabagi. Ganda. Mine, tattered, 180. Tattered, 180. Beb. Next tayo. Ang ganda. Ay, Miu Miu embroid. Large on tag. 150.
Mine, ang ganda. Mine tayo yellow. Yellow 150. Super stretch. Baka nga hanggang XL eh. Hanggang XL, beb. Ay, naku mi. Lululemon hanging. Ang ganda. Large to XL. Beb. 150. Mine Lulu. Lulu 150. Tattered. OOTD.